वासुदेवाय नमः। नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। आज ए वीडियो आपण मानक पाइंगिना बहुत ही खास हेबा पाइंगिना जाउछि। आपण मानक पाइंगिना मु कहिबी आगामी एही 2 दिन अर्थात डिसेंबर मास 7 एवं 8 तारिख रो दिन आपण मानकर किपरि भाबरे साब्यस्त मध्य हेबो, किभଳି भाबरे आपण माने ए दिन को साब्यस्त मध्य करिवे। आ सहित आपण मानकु केउ सब जिनिसरे मध्य फायदा मिलिबो, केउ सब जिनिसरे आपण मानकु सावधानता अवलंबन करिया पाइंगिना पड़िबो। आपण मानकर लव लाइन किपरि भाबरे रहइबो, कैरियर किपरि भाबरे रहइबो, औ ता सहित आपण मानकर बिजनेस एवं व्यापार मध्य किपरि भाबरे रहइबो। ता सहित आपण मानकर स्वास्थ्य रे किछि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्य मु आपण मानकु जणैबी। आउ ए वीडियो शेष रे मु आपण मानकु गोटे उपाय विषय कहिबी, जहा फल रे आपण माने एही 2 दिन को आहुरी अधिक शुभ एवं मंगलदायक साब्यस्त करिपारिबे। तेणु भिडियोटी को आरंभ करबा पूर्व मोर सबुदिन परि आपण मानकु रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि ए चैनल ले नुआ अछंती तेबे एबे ही जाई कि सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु, जहा फल रे समय समय सहित समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मानकु ही सर्वप्रथमे मिली जिवो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पाइंगिना विशेष भाबरे एही 2 दिनर स्थिति विषय रे। जदि मु विशेष भाबरे आपण मानकु कहिबे कि ए दिन रे कोन आपण मानक पाइंगिना ए दिन पॉजिटिव हेबा पाइंगिना जाउ अछि। जदि कहिबा बंधुगण आपण माने ए दिन रे आपण मानकर किछि राजनीति लोक मानक सहित आपण मानकर साक्षात मध्य हेबो, जहा द्वारा आपण मानकर लोकप्रियता मध्य बढ़ेइबो। ता सहित जन संपर्कर कायरा मध्य विस्तार हेबो। संतानक तरफरु तांको कैरियर को नेकी ए दिन रे आपण मानकु किछि शुभ समाचार मध्य मिलिबो। आपण मानकर सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज एवं धार्मिक स्थल रे आपण मानकु सम्मानजनक उपाधि विशेष भाबरे प्रदान करिवो। ता सहित धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधि विशेष भाबरे आपण मानकर महत्वपूर्ण योगदान मध्य रही अछि। प्रॉपर्टी संबंधित अटकी थिबा किछि कार्य पूरा हेबार विशेष भाबरे संभावना मध्य बनुछि। ई दिनर समय आपण मानकु भल खरापर स्थिति देखैबो। ता सहित भाग्य एवं संतान संततित कार्य आपण मानकु विशेष भाबरे सुविधा प्रदान मध्य करिवो। आपण मानकर विवेक एवं आदर्शवादी स्वभाव आपण मानक पाइंगिना महत्वपूर्ण उपाधि नेकिना आसीबो। ता सहित ए दिन रे ग्रह मानकर स्थिति काफी संतोषजनक मध्य रहुछि। जेउ माने आपण मानक खिलाफ रे थिले सेही लोक माने आपण मानक सपक्ष को आसीबा पाइंगिना जाउ अछंती। आउ संबंध रे मध्य काफी सुधार मध्य आसीबो। आपण मानकर सब कार्य शांतिपूर्ण भाबरे सुधारी मध्य जीवो। भावुकता द्वारा बेमारिकता दृष्टिकोण आपण मानक कार्य रे रही मध्य जीवो। ता सहित आपण मानकर सकारात्मक एवं संतुलित भावना आपण मानकु आगकु बढ़ेइबा एवं निजर कार्य को संपूर्ण भाबरे संपन्न करिबारे साहाय्य प्रदान मध्य करिवो। घरे कौनसी धार्मिक उत्सवर आयोजन मध्य विशेष रूपरे मध्य हेबो। ता सहित आपण माने पुणी थरे निजे निजको ताजा अनुभव करिवे। एहा सहित जदि कहिबा अटकी थिबा बड़ धरणर पेमेंट मिलिबा कारणरू आर्थिक स्थिति मध्य काफी समय पर्यंत मध्य सुधरी जिवो, जहा द्वारा आपण मानकु बहुत ही काफी खुशी मध्य मिलिबो एवं आपण मानक मन बहुत ही प्रसन्न मध्य होई किने रहिबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानकर ए दिन रे कोन नेगेटिव मध्य रहिबो। कौनसी प्रकारर उधारीरू मध्य आपण माने दूरे किना रुहंतु। धन नेणदेण कार्य करिबा ठारू छलना एवं धोखा आपण माने शिकार मध्य होई पारंती। कौनसी भी कार्य करिबारे आपण माने भाबी चिंती किना आपण माने आपण मानकर टाइम आदु लगांतु नाही, जहा द्वारा समय आपण मानक हातरू बाहरी जाई पारे। सामाजिक संपर्क को मधुर बनिबार अति आवश्यकता मध्य रहिछि। केबे केबे किछि नकारात्मक पुराणा कथा ए दिन माने करे उठी पारे। निजर स्वभाव को पॉजिटिव बनै किना रखंतु। आ सहित आपण मानकु किछि कथार ध्यान देबार आवश्यकता मध्य रहिछि। आपण मानकर सरल स्वभावर किछि लोक माने आपण मानकर फायदा मध्य उठेई पारंती, जेउथि पई किना आपण मानक मनर स्थिति किछि विचलित मध्य होई पारे।
ଅନ୍ୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଲଝେଇବାରେ କେତେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବି କିଛି ପ୍ରମିସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ପୂରା ହିଁ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଜ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ବାହାରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନୁକସାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଆଦତ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁକିନା କାଫି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନରେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସିଭରା ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ଅତି ଖୁସିଭରା ହୋଇକିନା ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଖୁସିଭରା ହୋଇକିନା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିନରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା ଏବଂ ଧୋକାଧଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରେସରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବନିବ। କିଛି କାନୁନ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଟିଳତାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଏବେକାର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକିନା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇକିନା ରଖିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୁଖାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବନିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ 7ଟି କନ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ କିଛି ପଇସା ଏବଂ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକିନା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା ତା ସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।